Good morning. Selamat pagi. Good afternoon. Selamat sore. Good evening. Selamat malam. Good day. Selamat siang. Hello. Hello. How are you? Apa kabarmu? How's life? Bagaimana kabarmu? How are the things? Bagaimana kabarnya? How have you been? Apa kabar? What's up? Apa kabar? What have you been up to lately? Apa kabar akhir-akhir ini? Nice to meet you. Senang bertemu denganmu. How nice to see you. Senang sekali bisa bertemu. How do you do? Apa kabarmu? How have you been? Apa kabar? How are you doing? Apa kabarmu? Long time no see. Lama tidak jumpa. Goodbye. Selamat tinggal. Good night. Selamat malam atau tidur. Time is up. Waktunya habis. What's new? Apa kabar? Count me on. Aku ikut. Don't worry. Jangan khawatir. Feel better? Sudah merasa lebih baik? I love you. Aku sayang kamu. I'm his fan. Aku penggemarnya. Is it yours? Apakah ini milikmu? I see. Jadi begitu. I quit. Aku menyerah. Let go. Lepaskan. Me too. Aku juga. My God. Ya Tuhan. No way. Tidak mungkin. Come on. Ayola. Hold on. Tunggu sebentar. That's neat. It's a Karen. I agree. Saya setuju. Are you sure? Apakah Anda yakin? Not bad. Tidak buruk. Do I have to? Apakah saya harus? Not yet. Belum. He is my age. Dia seumuranku. See you. Senpai jumpa. Here you are. Ini dia. Shut up. Diam. No one knows. Tidak ada yang tahu. So long. Senpai jumpa. Take it easy. Santai saja. What a pity. Sayang sekali. Why not? Kenapa tidak? Allow me. Izinkan saya. Anything else? Ada lagi. To be careful. Hati-hati. Do me a favor? Bisakah Anda membantu saya? Help yourself. Silakan saja. I'm on a diet. Saya sedang diet. Keep in touch. Tetaplah berhubungan. Time is money. Waktu adalah uang. Who's calling? Siapa yang menelepon? You did right. Kamu benar. You set me up. Kamu menjebakku. Can I help you? Bisakah saya membantu Anda? Enjoy yourself. Selamat bersenang-senang. Excuse me, sir. Permisi, Pak. Give me a hand. Tolong bantu saya. How's it going? Bagaimana kabarnya? I have no idea. Aku tidak tahu. I just made it. Aku baru saja berhasil. I'll see to it. Aku akan mengurusnya. I'm in a hurry. Aku sedang terburu-buru. It's her field. Itu bidangnya. It's up to you. Terserah kamu.
Just wonderful. Luar biasa. What about you? Bagaimana denganmu? You owe me one. Kamu berhutang budi padaku. You're welcome. Sama-sama. Any day will do. Hari apa saja boleh. Are you kidding? Kamu bercanda. Congratulations. Selamat. I can't help it. Aku tidak bisa menahannya. I don't mean it. Aku tidak bermaksud begitu. I'll fix you up. Aku akan membantumu. It sounds great. Kedengarannya bagus. It's a fine day. Hari ini cuacanya bagus. So far, so good. Sejauh ini, semuanya baik-baik saja. What time is it? Jam berapa sekarang? You can make it. Kamu bisa melakukannya. Control yourself. Kendalikan dirimu. He came by train. Dia datang dengan kereta api. Be quiet. Diam. Cheer up. Semangat. Good job. Bagus sekali. Have fun. Selamat bersenang-senang. How much? Berapa harganya? I'm full. Aku sudah kenyang. Are you busy now? Apakah kamu sedang sibuk sekarang? Pretty good. Lumayan bagus. Just had breakfast. Baru saja sarapan. Yes, finally done for the day. Ya, akhirnya selesai untuk hari ini. I try not to stress over small things. Aku berusaha untuk tidak terlalu memikirkan hal-hal kecil. A little, but I had my umbrella. Sedikit, tapi aku membawa payungku. Great. It's been a while, hasn't it? Bagus. Sudah lama ya? What a bother. Merepotkan sekali. What nonsense. Omong kosong. Wonderful. Luar biasa. Would you please speak slowly? Bisakah Anda berbicara pelan-pelan? Yes, by all means. Ya, tentu saja. A set of books is on the table. Ada beberapa buku di atas meja. Are you married all? Apakah kalian sudah menikah? Are you there? Apakah kalian di sana? Come what may, I will not talk to him. Apapun yang terjadi, aku tidak akan berbicara dengannya. Didn't you go to cinema yesterday? Bukankah kamu pergi ke bioskop kemarin? Do come. Silakan datang. Do you have some money? Apakah kamu punya uang? Don't do this. Jangan lakukan ini. Don't embarrass me. Jangan mempermalukan saya. Don't get me as stupid as you. Jangan membuat saya sebodoh kamu. Don't talk nonsense. Jangan bicara omong kosong. Don't wink. Jangan mengedipkan mata. Don't you disturb me. Jangan ganggu saya. Excuse me. Permisi. Fancy price. Harga mahal. Get lost. Pergi sana. Go yourself. Silakan pergi sendiri. Has someone come? Apakah ada yang datang? Have a tea. Mari minum teh. I like cookies and milk for a snack. Saya suka kue dan susu sebagai camilan. I work at a bank. Saya bekerja di bank. My name is John Smith. Nama saya John Smith. We have a big house.
Kami punya rumah besar. You're late again. Kamu terlambat lagi. The dog ran around the yard. Anjing itu berlarian di sekitar halaman. The old man sighed. Pria tua itu menghela napas. I don't understand what you are telling me. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan padaku. A cry of horror went up from the crowd. Teriakan ngeri terdengar dari kerumunan. What shall we do now? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Have you got any change? Apakah kamu punya uang receh? Get out of my swags. Singkirkan dirimu dari hadapanku. The girl looked at him and frowned. Gadis itu menatapnya dan mengerutkan kening. Aren't you coming with us? Apakah kamu tidak ikut dengan kami? Stop doing that. Berhenti melakukan itu. Their son doesn't want to go on holiday with them. Putra mereka tidak mau ikut berlibur bersama mereka. The wedding was a great success. Pernikahan itu sangat sukses. It was raining heavily when we arrived. Hujan deras turun saat kami tiba. The local team's performance last Saturday was abysmal. Penampilan tim lokal Sabtu lalu sangat buruk. Tell me what you think of it. Katakan padaku apa pendapatmu tentang itu. Are you going into town this afternoon? Apakah kamu akan pergi ke kota sore ini? What a lovely day it has been. Hari ini sungguh indah. How did she manage to do that? Bagaimana dia bisa melakukan itu? Where do you think she's going? Menurutmu dia akan pergi kemana? That isn't the way to do it. Itu bukan cara yang benar untuk melakukannya. Lions and tigers belong to the cat family. Singa dan harimau termasuk dalam keluarga kucing. I have 2 brothers and 1 sister. Saya memiliki 2 saudara laki-laki dan 1 saudara perempuan. I want to go home. Saya ingin pulang. They are going to the store with me today. Mereka akan pergi ke toko bersama saya hari ini. I like chocolate ice cream better than vanilla ice cream. Saya lebih suka es krim coklat daripada es krim vanila. I like ice cream. Saya suka es krim. We live in New York City. Kami tinggal di kota New York. They went to the park yesterday after dinner. Mereka pergi ke taman kemarin setelah makan malam. The cat is sleeping on the couch. Kucing itu sedang tidur di sofa. The dog barked for a long time. Anjing itu menggonggong lama sekali. The cat meowed loudly when I petted it. Kucing itu mengeong keras ketika aku membelainya. You must learn how to drive before you get your license. Kamu harus belajar mengemudi sebelum mendapatkan SIM. We need more time for our homework. Kita butuh lebih banyak waktu untuk mengerjakan PR. I am eating an apple. Saya sedang makan apel. We went camping last weekend. Kami pergi berkemah akhir pekan lalu. The teacher teaches us math every day at school. Guru mengajari kami matematika setiap hari di sekolah. The man runs.
Pria itu berlari. You should not smoke in public places. Anda tidak boleh merokok di tempat umum. We had a good time at the party. Kami bersendi pesta itu. It sounds like it will be awesome. Sepertinya itu akan luar biasa. She is a doctor. Dia adalah seorang dokter. We are in the library right now. Kami berada di perpustakaan sekarang. My brother's name is Mark. Nama saudara Kiloki saya adalah Mark. My sister loves chocolate cake. Adikku suka kue coklat. She goes to school every day. Dia pergi ke sekolah setiap hari. We like to read books in our spare time. Kami suka membaca buku di waktu luang kami. My dog likes to eat chicken. Anjingku suka makan ayam. It's time for bed now. Sekarang waktunya tidur. My sister likes to play the piano. Adikku suka bermain piano. Grandpa enjoys fixing things around the house. Kakek senang memperbaiki barang di rumah. I like tea. Aku suka teh. My favorite book is Diary of a Wimpy Kid. Buku favoritku adalah Diary of a Wimpy Kid. My favorite color is blue. Warna favoritku adalah biru. She got a new car. Dia mendapatkan mobil baru. My brother is taller than me. Saudara laki-lakiku lebih tinggi dariku. The test was easy today. Ujian hari ini mudah. I love pizza. Aku suka pizza. I am a man. Aku seorang pria. You are a woman. Kamu seorang wanita. It was hard to do, but he did it well. Itu sulit dilakukan, tetapi dia melakukannya dengan baik. We were ready to go out for dinner. Kami siap untuk pergi makan malam. I am an English teacher. Saya seorang guru bahasa Inggris. My brother likes to eat peanut butter sandwiches. Saudara laki-laki saya suka makan roti lapis selai kacang. My grandmother loves to bake cakes. Nenek saya suka membuat kue. They don't have any money to pay the bill. Mereka tidak punya uang untuk membayar tagihan. The dog chased the cat up the tree. Anjing itu mengejar kucing hingga naik ke pohon. I like to go to the mall. Saya suka pergi ke mall. The man is running. Pria itu sedang berlari. I like apples a lot. Saya sangat suka apel. My friends are coming over today at 5 p.m. Teman-teman saya akan datang hari ini pukul 5 sore. Did you hear about the new restaurant? Apakah kamu sudah mendengar tentang restoran baru itu? He eats meat. Dia makan daging. The chair is made of wood. Kursi itu terbuat dari kayu. We are going to the store tomorrow. Kami akan pergi ke toko besok. I am taking an English class. Saya mengikuti kelas bahasa Inggris. I love chocolate. Saya suka coklat. He is a good student. Dia adalah siswa yang baik. Grandma has a new puppy named Charlie. Nenek punya anak anjing baru bernama Charlie. My brother is tall and handsome. Saudara laki-lakiku tinggi dan tampan. The cat is sleeping on the pillow. Kucing itu sedang tidur di atas bantal. My mother cooks delicious meals every day. Ibuku memasak makanan lezat setiap hari.
John will be home soon. John akan segera pulang. My dog is black and white. Anjingku berwarna hitam dan putih. It's raining outside right now. Di luar sedang hujan sekarang. The sun is shining bright in the morning today. Matahari bersinar terang pagi ini. I have a dog named Princess. Aku punya anjing bernama Princess. My son loves to play baseball with his friends. Anakku suka bermain bisbol dengan teman-temannya. He is wearing a white shirt and black pants today. Dia mengenakan kemeja putih dan celana hitam hari ini. The dog is jumping in the pool. Anjing itu melat di kolam renang. Mommy loves me very much. Ibu sangat menyayangiku. I went to the store. Aku pergi ke toko. The sun is hot today. Matahari sangat panas hari ini. We drove all night. Kami berkendara sepanjang malam. I did not understand. Aku tidak mengerti. Where are you from? Dari mana asalmu? I got it. Aku mengerti. I wish you well. Semoga kamu baik-baik saja. Everything is fine. Semuanya baik-baik saja. Are you kidding? Kamu bercanda. I dropped in casually. Aku mampir begitu saja. Daily exercise makes you fit and healthy. Olahraga setiap hari membuatmu bugar dan sehat. God bless you. Semoga Tuhan memberkatimu. I do not understand. Aku tidak mengerti. Whatever he says is not true. Apapun yang dia katakan tidak benar. Do you speak English? Apakah kamu berbicara bahasa Inggris? Don't be so childish. Jangan kekanak-kanakan. I'm sorry. Maaf. I don't have a single paisa. Saya tidak punya sepeser pun. Read the sentences carefully. Bacalah kalimat-kalimatnya dengan saksama. That's so kind of you. Baik sekali kamu. Good heavens. Astaga. It's none of your business. Itu bukan urusanmu. I beg your pardon. Maafkan saya. It's all yours. Itu semua urusanmu. How disgraceful. Sungguh memalukan. I'm at the office. Saya di kantor. He had no money. Dia tidak punya uang. His words have weight. Kata-katanya memiliki bobot. Would you please speak slowly? Bisakah kamu berbicara pelan-pelan? Wonderful. Luar biasa. What are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? Rot is the logic of fools. Logika orang bodoh itu omong kosong. When do you get up every day? Kapan kamu bangun setiap hari? I'd like to invite you to my wedding party. Aku ingin mengundangmu ke pesta pernikahanku. I'd like to invite you to my concert this weekend. Aku ingin mengundangmu ke konserku akhir pekan ini. I was wondering if you'd like to come to my exhibition. Aku ragu, apakah kamu mau datang ke pameranku? Would you like to go to my birthday party? Apakah kamu berkenan untuk pergi ke pesta ulang tahunku? Would you like to go to my graduation party? Apakah kamu berkenan untuk pergi ke pesta kelulusanku? Do you feel like going to the movie theater? Apakah kamu ingin pergi ke bioskop? Do you have free time tonight? Apakah kamu punya waktu luang nanti malam? How about having a lunch at Korean restaurant? Bagaimana kalau makan siang di restoran Korea? How about going to the beach this weekend? Bagaimana kalau pergi ke pantai akhir pekan ini? How about to go shopping? Bagaimana kalau pergi belanja? Thank you, I'd love to. Terima kasih, aku akan senang. That would be great idea. Itu ide yang sangat bagus. I'd like to invite you to my wedding party. Aku ingin mengundangmu ke pesta pernikahanku.
I'd like to invite you to my concert this weekend. Aku ingin mengundangmu ke konserku akhir pekan ini. I was wondering if you'd like to come to my exhibition. Aku ragu apakah kamu mau datang ke pameranku. I'm home. Aku di Rama. I'm lost. Aku tersesat. My treat. Aku yang traktir. So do I. Aku juga. This way. Lewat sini. After you. Silakan lanjutkan. Bless you. Semoga diberkati. Follow me. Aku di aku. Forget it. Lupakan saja. Good luck. Semoga berhasil. I decline. Aku menolak. I promise. Aku berjanji. Of course. Tentu saja. Slow down. Pelin-pelin. Take care. Hati-hati. They hurt. Itu sakit. Try again. Coba lagi. Watch out. Awas. What's up? Ada apa? Be careful. Hati-hati. Bottoms up. Berseling. Don't move. Jangan bergerak. Guess what? Tebak apa? I doubt it. Aku ragu. I think so. Kurasa begitu. I'm single. Aku masih single. Have a nice day. Semoga harimu menyenangkan. Have a nice weekend. Semoga akhir pekanmu menyenangkan. Maybe we could get together sometime. Mungkin kita bisa ketemu lagi nanti. See you again. Sampai berjumpa kembali. See you tomorrow. Sampai jumpa besok. See you later. Sampai berjumpa lagi. Take care. Jaga dirimu baik-baik. Be careful. Berhati-hatilah. God bless you. Semoga Tuhan memberkatimu. I'm sorry I have to go now. Maaf, saya harus pergi sekarang. Well, I'm afraid I have to go. Sepertinya saya harus segera pergi. I've really got to go. Aku benar-benar harus pergi. I think it's getting late. Kurasa sudah larut malam. Introduction. Perkenalan. Introducing yourself. Memperkenalkan diri. First, let me introduce myself. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. My name is Myrna. Nama saya Myrna. I'd really like to, but I don't think I can. Sebenarnya aku juga ingin pergi, namun aku tidak bisa. That's great idea. Itu ide yang sangat bagus. Of course, what time? Tentu saja jam berapa? Thank you. Terima kasih. Thanks. Terima kasih. Thank you so much. Terima kasih banyak. Thanks a lot. Terima kasih banyak. Thanks a bunch. Terima kasih banyak. Thanks. Terima kasih. Thanks for helping me. Terima kasih karena telah membantuku. Thanks for everything. Terima kasih untuk segalanya. Thank you for your help. Terima kasih atas bantuanmu. Thanks a million. Terima kasih banyak. I am really grateful. Saya sangat berterima kasih. I really appreciate it. Saya sangat menghargainya. You're welcome. Terima kasih kembali. Glad to help you. Senang dapat membantu.
Don't mention it. Tidak perlu berterima kasih. It's my pleasure. Senang dapat membantu. No problem. Tidak masalah. No worries. Tidak masalah. Congratulations. Selamat. Congrats. Selamat. Congratulations on your wedding. Selamat atas pernikahan Anda. Congratulations on your promotion. Selamat atas promosi Anda. Congratulations on your new business. Selamat atas bisnis baru Anda. I'd like to congratulate you on your graduation. Saya ingin memberikan selamat atas kelulusan Anda. I must congratulate you for your success. Saya harus memberi selamat kepada Anda atas kesuksesan Anda. Happy wedding anniversary. Selamat ulang tahun pernikahan. Happy New Year. Selamat tahun baru. Happy birthday. Selamat hari ulang tahun. Merry Christmas. Selamat hari Natal. How beautiful you are. Betapa cantiknya dirimu. You look so gorgeous this night. Kau terlihat sangat mempesona malam ini. Good job. Bagus sekali. It's really beautiful gown. Gaunnya sangat indah. What a beautiful scenery. Pemandangannya sungguh cantik. You're amazing. Kamu luar biasa. Keep it up. Teruslah seperti itu. Let me see. Coba kulihat. Never mind. Tidak apa-apa. No problem. Tidak masalah. That's all. It is saja. That's a good idea. Itu ide yang bagus. The answer is 0. Jawabannya adalah 0. What does she like? Apa yang dia sukai? As soon as possible. Sesegera mungkin. He can hardly speak. Dia hampir tidak bisa berbicara. He always talks big. Dia selalu membual. He won an election. Dia memenangkan pemilihan. I am a football fan. Saya adalah penggemar sepak bola. If only I could fly. Seandainya saja aku bisa terbang. I'll be right there. Aku akan segera ke sana. I'll see you at 6. Sampai jumpa pukul 6. Is it true or false? Benar atau salah? Just read it for me. Bacakan saja untukku. Knowledge is power. Pengetahuan adalah kekuatan. Move out of my way. Minggir dari jalanku. Time is running out. Waktu hampir habis. We are good friends. Kita berteman baik. What's your trouble? Apa masalahmu? You did fairly well. Kamu melakukannya dengan cukup baik. Clothes make the man. Pakaian mencerminkan kepribadian seseorang. Did you miss the bus? Apakah kamu ketinggalan bus? Don't lose your head. Jangan kehilangan akal sehatmu. Would you like to go to my birthday party? Apakah kamu berkenan untuk pergi ke pesta ulang tahunku? Would you like to go to my graduation party? Apakah kamu berkenan untuk pergi ke pesta kelulusanku? Do you feel like going to the movie theater? Apakah kamu ingin pergi ke bioskop? Do you have free time tonight? Apakah kamu punya waktu luang nanti malam? How about having a lunch at Korean restaurant?
Bagaimana kalau makan siang di restoran Korea? How about going to the beach this weekend? Bagaimana kalau pergi ke pantai akhir pekan ini? How about to go shopping? Bagaimana kalau pergi belanja? Thank you, I'd love to. Terima kasih, aku akan senang. That would be great idea. Itu ide yang sangat bagus. I wish I could, but I'm afraid I can't. Aku berharap bisa pergi, tapi sepertinya aku tidak bisa datang. That's not how I see it. Bukan begitu menurut saya. Yes, but we have lack of evidence. Ya, tetapi kita kekurangan bukti. Can you help me? Bisakah Anda membantu saya? Could you please open the window? Bisakah Anda membukakan jendela? May I borrow your bicycle? Bolehkah aku meminjam sepedamu? I wonder if I could borrow your car. Aku ingin tahu apakah aku bisa meminjam mobilmu. Will you buy me some chocolate cookies? Maukah kau membelikanku kue coklat? Would it be possible for helping me to translate this document? Apakah Anda bersedia membantu saya menerjemahkan dokumen ini? My pleasure. Dengan senang hati. I'd be glad to. Saya akan dengan senang hati. I'm afraid not. Sayangnya tidak bisa. I regret to say that I couldn't lend you some money. Dengan berat hati saya sampaikan bahwa saya tidak bisa meminjamkan Anda uang. Could you tell me where the post office is? Bisakah Anda memberitahu saya di mana kantor pos berada? Excuse me, could you tell me the way to the police station? Permisi, bisakah Anda memberitahu saya jalan menuju kantor polisi? I am sorry for bothering you. Can you show me the way to this address? Maaf mengganggu, bisakah Anda menunjukkan jalan ke alamat ini? Do you know where the bookstore is? Apakah kamu tahu di mana toko buku itu? Pardon me, is this the right way to the museum? Maaf, apakah ini jalan yang benar menuju museum? How far is it to the bus station? Seberapa jauh jaraknya ke halte bus? I'll draw you a map. Aku akan menggambar peta untukmu. I am sorry, I don't know. Maaf, saya tidak tahu. Could anyone tell me how rain happened? Adakah yang bisa menjelaskan bagaimana hujan itu terjadi? I have no idea. Saya tidak memiliki ide. I am not really sure. Saya tidak terlalu yakin. I've been wondering that too. Saya juga ingin tahu tentang hal itu juga. How about a cup of coffee? Bagaimana dengan secangkir kopi? Would you like a cup of tea? Apakah Anda ingin secangkir teh? What will you have for lunch? Apa yang akan kamu makan untuk makan siang? Why don't you have a slice of bread? Mengapa kamu tidak makan sepotong roti? I love your suit. Aku suka setelanmu. Is it a new hairstyle? I love it. Apakah itu gaya rambut baru? Aku menyukainya. You're terrific. Kamu hebat. What a lovely house. Rumah yang indah sekali. Excellent. Luar biasa. What a nice boy. Anak yang baik sekali. What a romantic party. Pesta yang romantis. I love this design. Aku suka desain ini. You look great today. Kamu terlihat hebat hari ini. What a luxurious ballroom. Sungguh ruang dansa yang mewah. Thanks for your compliment. Terima kasih atas pujianmu. I'm sorry to hear that. Saya turut berduka cita. It must be hard for you. Pasti berat bagi Anda.
My sincere sympathy to you. Saya menyampaikan simpati tulus saya. I hope everything will be better soon. Semoga semuanya segera membaik. Our warmest condolence for the death of your daughter. Kami menyampaikan belasungkawa terdalam atas meninggalnya putri Anda. You have my greatest sympathy. Saya turut berduka cita sedalam-dalamnya. How pity they are. Sungguh kasihan mereka. How terrible. Sungguh mengerikan. It's so sad. Sungguh menyedihkan. I think so. Saya berpikir demikian. I agree with your opinion. Saya setuju dengan pendapat Anda. So do I. Begitu juga saya. I definitely agree with your. Saya benar-benar setuju dengan ide Anda. That's so true. Itu memang benar. That's for sure. Itu benar sekali. That's exactly how I feel. Itu seperti apa yang aku rasakan. That's what I want to say. Itu seperti apa yang ingin saya katakan. I don't think so. Saya rasa tidak. I am afraid I have different opinion about this matter. Saya khawatir saya memiliki pendapat yang berbeda mengenai masalah ini. I can't say so. Saya tidak bisa mengatakan demikian. I disagree with your opinion. Saya tidak setuju dengan pendapat Anda. I'm afraid I don't agree. Saya khawatir saya tidak setuju. I like your smile. Aku suka senyummu. I miss you. Aku merindukanmu. I need you in my life. Aku membutuhkanmu dalam hidupku. The cat sat on the mat. Kucing itu duduk di atas tikar. The horse ate hay at the barn. Kuda itu makan jerami di lumbung. My birthday is on May 15th. Ulang tahunku tanggal 15 Mei. You look great today. Kamu terlihat hebat hari ini. I need help with my homework. Aku butuh bantuan mengerjakan preku. We went to Paris last year. Kami pergi ke Paris tahun lalu. The cow chewed her cud in the corral. Sapi itu mengunyah makanannya di kandang. Let's get ready for bed. Ayo bersiap-siap tidur. The dog is eating my homework. Anjing itu sedang memakan preku. The cat purred. Kucing itu mendengkur. We laughed at the silly animal sounds. Kami tertawa mendengar suara binatang yang lucu. I'm going to grow up and have a farm. Aku akan tumbuh dewasa dan memiliki peternakan. You are the best mom ever. Kamu adalah ibu terbaik yang pernah ada. We did it. Kita berhasil. Let's have fun. Ayo bersenang-senang. You are so helpful. Kamu sangat membantu. You are so sweet. Kamu sangat manis. You're funny. Kamu lucu. I want to be with you forever. Aku ingin bersamamu selamanya. Accused me of taking the money. Menuduh saya mengambil uang itu. Are you accustomed to driving here? Apakah Anda terbiasa mengemudi di sini? I'm addicted to Coca-Cola. Saya kecanduan Coca-Cola. I'm afraid of spiders. Saya takut laba-laba. Sorry, I don't agree with you. Maaf, saya tidak setuju dengan Anda. We agree on most subjects but not politics.
Kita sepakat dalam sebagian besar hal, tetapi tidak dalam hal politik. Are you allergic to anything? Apakah Anda alergi terhadap sesuatu? I'm very angry with you. Saya sangat marah kepada Anda. I feel anxious about the interview. Saya merasa cemas tentang wawancara. I applied to the company for a job. Saya melamar pekerjaan di perusahaan ini. I don't approve of smoking near children. Saya tidak menyetujui merokok di dekat anak-anak. I arrived at the airport an hour early. Saya tiba di bandara 1 jam lebih awal. When did you arrive in Ireland? Kapan Anda tiba di Irlandia? I'm ashamed of what I did last night. Saya malu dengan apa yang saya lakukan tadi malam. The file is attached to this email. Berkas terlampir pada email ini. I wasn't aware of the problem. Aku tidak menyadari masalahnya. I'm really bad at singing. Aku sangat buruk dalam bernyanyi. This film is based on a book. Film ini berdasarkan sebuah buku. That doesn't belong to you. Itu bukan milikmu. Got any weekend plans? Apakah kamu punya rencana akhir pekan? Did you see that game last night? Apakah kamu menonton pertandingan tadi malam? Is it always this hot here? Apakah di sini selalu sepanas ini? Hong Div Ryan going with you lately? Apakah Hong Div Ruhing pergi bersamamu akhir-akhir ini? That's a nice bag. Tasmu bagus sekali. Where did you get it? Kamu membelinya di mana? Have you eaten? Sudahkah kamu makan? How's your week been? Bagaimana minggu Anda? Are you from around here? Apakah Anda berasal dari daerah sini? Do you like this weather? Apakah Anda menyukai cuaca ini? You seem familiar. Kamu tampak familiar. Have we met before? Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? What do you usually do on weekends? Apa yang biasanya kamu lakukan di akhir pekan? How's your morning so far? Bagaimana pagimu sejauh ini? Are you on your way home? Apakah kamu sedang dalam perjalanan pulang? You always look so calm. Kamu selalu terlihat begitu tenang. How do you do it? Bagaimana kamu melakukannya? Did you get caught in the rain earlier? Apakah kamu kehujanan tadi? Nothing big, just resting at home. Tidak ada yang besar, hanya beristirahat di rumah. Yes, it was intense till the end. Yaitu menegangkan sampai akhir. Pretty much we're used to it. Kurang lebih begitu kami sudah terbiasa. You can say that again. Anda benar sekali. Can't complain, things are good. Tidak ada keluhan, semuanya baik-baik saja. Thanks. Bought it online. Terima kasih, saya membelinya secara online. Not yet, I was just about to grab lunch. Belum, saya baru saja akan makan siang. Pretty busy but productive. Cukup sibuk tetapi produktif. Yes, born and raised. Ya, lahir dan besar di sini. I do, it's nice and breezy today. Aku juga hari ini cuacanya bagus dan berangin. Maybe I think I've seen you around. Mungkin kurasa aku pernah melihatmu di sekitar sini.
Mostly relax and spend time with friends. Lebih banyak bersantai dan menghabiskan waktu bersama teman-teman. Have you ever been to Delhi? Apakah kamu pernah ke Delhi? Have you ever been to Vinod's home? Apakah kamu pernah ke rumah Vinod? Have you ever eaten pizza? Apakah kamu pernah makan pizza? Have you ever? Apakah kamu pernah? Having said that, meskipun begitu, he always keeps telling a lie. Dia selalu berbohong. The road divides here. Jalan bercabang di sini. Those are watermelons. Itu adalah semangka. What a nice day it is. Hari yang indah sekali. Would you like to go to my birthday party? Apakah kamu berkenan untuk pergi ke pesta ulang tahunku? Would you like to go to my graduation party? Apakah kamu berkenan untuk pergi ke pesta kelulusanku? Do you feel like going to the movie theater? Apakah kamu ingin pergi ke bioskop? Do you have free time tonight? Apakah kamu punya waktu luang nanti malam? How about having a lunch at Korean restaurant? Bagaimana kalau makan siang di restoran Korea? How about going to the beach this weekend? Bagaimana kalau pergi ke pantai akhir pekan ini? How about to go shopping? Bagaimana kalau pergi belanja? Thank you, I'd love to. Terima kasih, aku akan senang. That would be great idea. Itu ide yang sangat bagus. I wish I could, but I'm afraid I can't. Aku berharap bisa pergi, tapi sepertinya aku tidak bisa datang. I'd really like to, but I don't think I can. Sebenarnya aku juga ingin pergi, namun aku tidak bisa. Thank you for your help. Terima kasih atas bantuanmu. Thanks a million. Terima kasih banyak. I am really grateful. Saya sangat berterima kasih. I really appreciate it. Saya sangat menghargainya. You're welcome. Terima kasih kembali. Glad to help you. Senang dapat membantu. Don't mention it. Tidak perlu berterima kasih. It's my pleasure. Senang dapat membantu. No problem. Tidak masalah. No worries. Tidak masalah. Congratulations. Selamat. Congrats. Selamat. Congratulations on your wedding. Selamat atas pernikahan Anda. Congratulations on your promotion. Selamat atas promosi Anda. Congratulations on your new business. Selamat atas bisnis baru Anda. I'd like to congratulate you on your graduation. Saya ingin memberikan selamat atas kelulusan Anda. I must congratulate you for your success. Saya harus memberi selamat kepada Anda atas kesuksesan Anda. Happy wedding anniversary. Selamat ulang tahun pernikahan. Happy New Year. Selamat tahun baru. Happy birthday. Selamat hari ulang tahun. Merry Christmas. Selamat hari Natal. How beautiful you are. Betapa cantiknya dirimu. You look so gorgeous this night. Kau terlihat sangat mempesona malam ini. Good job. Bagus sekali. It's really beautiful gown. Gaunnya sangat indah. Money is not everything. Uang bukanlah segalanya.
Neither of the men spoke. Kedua pria itu tidak berbicara. Stop making such a noise. Berhentilah membuat kebisingan seperti itu. That makes no difference. Itu tidak membuat perbedaan. The price is reasonable. Harganya wajar. They crowned him king. Mereka menobatkannya sebagai raja. They're in red and white. Mereka mengenakan pakaian merah dan putih. We all desire happiness. Kita semua mendambakan kebahagiaan. We just caught the plane. Kami baru saja naik pesawat. What shall we do tonight? Apa yang akan kita lakukan malam ini? What's your goal in life? Apa tujuan hidupmu? When was the house built? Kapan rumah itu dibangun? Why did you stay at home? Mengapa kamu tetap di rumah? You like some help. Apakah kamu butuh bantuan? You mustn't aim too high. Kamu tidak boleh terlalu ambisius. You're really killing me. Kamu benar-benar membuatku frustrasi. You've got a point there. Kamu benar-benar. Being criticized is awful. Dikritik itu mengerikan. Did you enter the contest? Apakah Anda mengikuti kontes tersebut? Do you accept credit cards? Apakah Anda menerima kartu kredit? Don't cry over spilt milk. Jangan menyesali apa yang sudah terjadi. Don't let chances pass by. Jangan biarkan kesempatan berlalu begitu saja. He owned himself defeated. Dia mengakui kekalahannya. He seems a little nervous. Dia tampak sedikit gugup. He strolls about the town. Dia berjalan-jalan di kota. Her tooth ached all night. Giginya sakit sepanjang malam. How about a drink tonight? Bagaimana kalau kita minum malam ini? I can do nothing but that. Aku tidak bisa berbuat apa selain itu. I get hold of you at last. Akhirnya aku berhasil menangkapmu. I have a surprise for you. Aku punya kejutan untukmu. I like all kinds of fruit. Aku suka semua jenis buah. I saw it with my own eyes. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. I will arrange everything. Aku akan mengatur semuanya. I wish I knew my neighbor. Aku berharap aku mengenal tetanggaku. That's always the case. Memang selalu begitu. What a beautiful scenery. Pemandangannya sungguh cantik. You're amazing. Kamu luar biasa. I love your suit. Aku suka setelanmu. Is it a new hairstyle? I love it. Apakah itu gaya rambut baru? Aku menyukainya. You're terrific. Kamu hebat. What a lovely house. Rumah yang indah sekali. Excellent. Luar biasa. What a nice boy. Anak yang baik sekali. What a romantic party. Pesta yang romantis. I love this design. Aku suka desain ini. You look great today. Kamu terlihat hebat hari ini. What a luxurious ballroom. Sungguh ruang dansa yang mewah. Thanks for your compliment. Terima kasih atas pujianmu. I'm sorry to hear that. Saya turut berduka cita. It must be hard for you. Pasti berat bagi Anda.
My sincere sympathy to you. Saya menyampaikan simpati tulus saya. I hope everything will be better soon. Semoga semuanya segera membaik. Our warmest condolence for the death of your daughter. Kami menyampaikan belasungkawa terdalam atas meninggalnya putri Anda. You have my greatest sympathy. Saya turut berduka cita sedalam-dalamnya. How pity they are. Sungguh kasihan mereka. How terrible. Sungguh mengerikan. It's so sad. Sungguh menyedihkan. I think so. Saya berpikir demikian. I agree with your opinion. Saya setuju dengan pendapat Anda. So do I. Begitu juga saya. I definitely agree with your. Saya benar-benar setuju dengan ide Anda. That's so true. Itu memang benar. That's for sure. Itu benar sekali. That's exactly how I feel. Itu seperti apa yang aku rasakan. That's what I want to say. Itu seperti apa yang ingin saya katakan. I don't think so. Saya rasa tidak. I am afraid I have different opinion about this matter. Saya khawatir saya memiliki pendapat yang berbeda mengenai masalah ini. I can't say so. Saya tidak bisa mengatakan demikian. I disagree with your opinion. Saya tidak setuju dengan pendapat Anda. I'm afraid I don't agree. Saya khawatir saya tidak setuju. That's not how I see it. Bukan begitu menurut saya. Yes, but we have lack of evidence. Ya, tetapi kita kekurangan bukti. Can you help me? Bisakah Anda membantu saya? Could you please open the window? Bisakah Anda membukakan jendela? May I borrow your bicycle? Bolehkah aku meminjam sepedamu? I wonder if I could borrow your car. Aku ingin tahu apakah aku bisa meminjam mobilmu. The road divides here. Jalan bercabang di sini. Those are watermelons. Itu adalah semangka. What a nice day it is. Hari yang indah sekali. Would you like to go to my birthday party? Apakah kamu berkenan untuk pergi ke pesta ulang tahunku? Would you like to go to my graduation party? Apakah kamu berkenan untuk pergi ke pesta kelulusanku? Do you feel like going to the movie theater? Apakah kamu ingin pergi ke bioskop? Do you have free time tonight? Apakah kamu punya waktu luang nanti malam? How about having a lunch at Korean restaurant? Bagaimana kalau makan siang di restoran Korea? How about going to the beach this weekend? Bagaimana kalau pergi ke pantai akhir pekan ini? How about to go shopping? Bagaimana kalau pergi belanja? Thank you, I'd love to. Terima kasih, aku akan senang. That would be great idea. Itu ide yang sangat bagus. I wish I could, but I'm afraid I can't. Aku berharap bisa pergi, tapi sepertinya aku tidak bisa datang. I'd really like to, but I don't think I can. Sebenarnya aku juga ingin pergi, namun aku tidak bisa. Thank you for your help. Terima kasih atas bantuanmu. Thanks a million. Terima kasih banyak. I am really grateful. Saya sangat berterima kasih. I really appreciate it. Saya sangat menghargainya. You're welcome.
Terima kasih kembali. Glad to help you. Senang dapat membantu. Don't mention it. Tidak perlu berterima kasih. It's my pleasure. Senang dapat membantu. No problem. Tidak masalah. No worries. Tidak masalah. Congratulations. Selamat. Congrats. Selamat. Congratulations on your wedding. Selamat atas pernikahan Anda. Congratulations on your promotion. Selamat atas promosi Anda. Congratulations on your new business. Selamat atas bisnis baru Anda. I'd like to congratulate you on your graduation. Saya ingin memberikan selamat atas kelulusan Anda. I must congratulate you for your success. Saya harus memberi selamat kepada Anda atas kesuksesan Anda. Happy wedding anniversary. Selamat ulang tahun pernikahan. Happy New Year. Selamat tahun baru. Happy birthday. Selamat hari ulang tahun. Merry Christmas. Selamat hari Natal. How beautiful you are. Betapa cantiknya dirimu. You look so gorgeous this night. Kau terlihat sangat mempesona malam ini. Good job. Bagus sekali. It's really beautiful gown. Gaunnya sangat indah. He wasn't lying. Dia tidak berbohong. He feels like. Dia merasa seperti. He has been to market. Dia sudah pergi ke pasar. He has been to school. Dia sudah pergi ke sekolah. He has gone to market. Dia sudah pergi ke pasar. He is good at English. Dia mahir berbahasa Inggris. He is so-called a teacher. Dia disebut sebagai seorang guru. He is very stingy. Dia sangat pelit. He must be tired. Dia pasti lelah. He saw a running thief. Dia melihat seorang pencuri berlari. He went to school. Dia pergi ke sekolah. He will be in the room. Dia akan berada di dalam ruangan. How much time it will take? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? I am doing my work. Saya sedang mengerjakan pekerjaan saya. I am full. Saya sudah kenyang. I am going to the office. Saya akan pergi ke kantor. I am having dinner. Saya sedang makan malam. I am having lunch. Saya sedang makan siang. I am having my haircut. Saya sedang potong rambut. I am not a riff-raff person. Saya bukan orang sembarangan. I am sleepy. Saya mengantuk. I am to go. Saya harus pergi. I ate food. Saya makan. That was a nice try. Itu usaha yang bagus. Keep up the good work. Teruslah bersemangat. You did great. Kamu hebat. Nice job. Kerja bagus. You can do it. Kamu pasti bisa. Don't give up. Jangan menyerah. Hang in there. Tetap semangat. Give it your best shot. Berikan yang terbaik. You're on the right track. Kamu berada di jalur yang benar. That's a real improvement. Itu peningkatan yang nyata. It's about. Ini tentang. It's around. Ini sekitar. It's difficult to say,
but I think. Sulit untuk mengatakannya, tapi pikir. There's a good chance. Ada kemungkinan besar. I bet. Saya bertaruh. I have a feeling. Aku punya firasat. It wouldn't be surprised if. Aku tidak akan terkejut jika. If I had to take a guess, I'd say. Jika aku menebak, aku bias mengatakan. May I have a word? Boleh saya bicara sebentar? Could I jump in here? Bolehkah saya menyela? Sorry, I just want to say. Maaf, saya hanya ingin mengatakan. Sorry to interrupt. Maaf mengganggu. My pleasure. Dengan senang hati. I'd be glad to. Saya akan dengan senang hati. I'm afraid not. Sayangnya tidak bisa. I am sorry, I don't know. Maaf, saya tidak tahu. Could anyone tell me how rain happened? Adakah yang bisa menjelaskan bagaimana hujan itu terjadi? I have no idea. Saya tidak memiliki ide. I am not really sure. Saya tidak terlalu yakin. I've been wondering that too. Saya juga ingin tahu tentang hal itu juga. How about a cup of coffee? Bagaimana dengan secangkir kopi? Would you like a cup of tea? Apakah Anda ingin secangkir teh? May I offer my assistance? Bolehkah saya menawarkan bantuan? Need a help? Butuh bantuan? I'd love to. Saya sangat ingin. No, thanks. Tidak, terima kasih. Yes, please. Yeah, silicon. What will you have for lunch? Apa yang akan kamu makan untuk makan siang? Will you buy me some chocolate cookies? Maukah kau membelikanku kue coklat? Would it be possible for helping me to translate this document? Apakah Anda bersedia membantu saya menerjemahkan dokumen ini? I regret to say that I couldn't lend you some money. Dengan berat hati saya sampaikan bahwa saya tidak bisa meminjamkan Anda uang. Could you tell me where the post office is? Bisakah Anda memberitahu saya di mana kantor pos berada? Excuse me, could you tell me the way to the police station? Permisi, bisakah Anda memberitahu saya jalan menuju kantor polisi? I am sorry for bothering you. Can you show me the way to this address? Maaf mengganggu. Bisakah Anda menunjukkan jalan ke alamat ini? Do you know where the bookstore is? Apakah kamu tahu di mana toko buku itu? Pardon me, is this the right way to the museum? Maaf, apakah ini jalan yang benar menuju museum? How far is it to the bus station? Seberapa jauh jaraknya ke halte bus? I'll draw you a map. Aku akan menggambar peta untukmu. Why don't you have a slice of bread? Mengapa kamu tidak makan sepotong roti? Do you want to a glass of chocolate milk? Apakah kamu ingin segelas susu coklat? What can I do for you? Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Do you want me to help you? Apakah Anda ingin saya membantu Anda? Can I get you some foods? Bisakah saya mengambilkan makanan untuk Anda? Thanks, but I don't drink coffee. Terima kasih, tapi saya tidak minum kopi. You've almost got it. Kamu hampir mendapatkannya.